दोस्तों, अजमेर में उस वक्त एक मंदिर था जो अजमेर का सबसे बड़ा मंदिर था और सिर्फ राजाओं और रानियों की इबादत के लिए खास था। मंदिर के साथ ही एक तालाब था जिसका नाम आना सागर था। हिंदू उस तालाब के पानी को इंतहाई मुतवर्रिक ख्याल करते थे। उनका मानना था कि जो इस तालाब में नहा लेगा उसके गुनाह झड़ जाते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर में रात को इतना चिराग जलते थे कि रात भर में ही उस चिरागों में 3.5 मन तेल उस चिरागों में इस्तेमाल होते थे। इर्द गिर्द के कई देहात मंदिर के नाम थे, यानी उन देहात की आमदनी मंदिर पर खर्च होती थी। मंदिर में हजारों मुलाजिमीन थे जिनका काम आने वालों की रहनुमाई करना कि कौन से खुदा बेटे देता है, कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती का मालिक है और किस मूर्ति की पूजा से दौलत मेहरबान होती है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह उस मंदिर में तशरीफ ले गए और आना सागर के कुछ फासले पर चटाई बिछाकर अपने मुरीदों के साथ कयाम फरमा हो गए। असर का वक्त होने ही वाला था, लिहाजा आप रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को आजान देने के लिए फरमाया। कुफ्र और शिर्क के गढ़ अजमेर में अल्लाह की वहदानियत और रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रिसालत का एक पहला ऐलान था। वह लोग इस्लाम से मुकम्मल तौर पर लाइल्म थे, नहीं जानते थे कि इस्लाम क्या है। चुनांचे वो आजान की आवाज सुनकर हैरान हुए और अपने घर से निकल आए। सब मुसाफिरों ने आना सागर के पानी से वजू किया और नमाज अदा करना शुरू किया। सब हिंदू हैरान रह गए कि सब भगवान तो अंदर है, तो यह लोग आंगन में किस भगवान को सजदा कर रहे हैं। जब शाम हुई तो राजा की ऊंट जो दिन में चरने के लिए गए हुए थे अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक से जहां हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों के साथ बैठे हुए थे, वो जगह राजा की ऊँटों के बैठने की थी। चरवाहों ने ख्वाजा साहब से कहा, यहाँ से चले जाओ, ऊँटों की बैठने की जगह को खाली करो। आप रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, इतना मैदान खाली पड़ा है, तुम्हारे ऊँट तो कहीं भी बैठ सकते हैं, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो। लेकिन वो सिपाही ना माने और मुसलसल इसरार करते रहे कि ऊँट तो इसी जगह पर बैठेंगे। आखिर उन्होंने बहुत ही बदतमीजी से कहा, ए राजा के ऊँटों की बैठने की जगह है और इधर राजा की ऊँट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और चले जाओ। आखिर सरकार ख्वाजा पिया ने उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं कि ये ऊँटों की बैठने की जगह है, तो चलो ऊँट ही बैठे रहे। ये कहकर आप रदियल्लाहु अन्हु ने अपने साथियों समेत वहां से उठ गए। अगली सुबह जब ऊँटों को चराई के लिए ले जाने का वक्त आया और चरवाहों ने ऊँटों को उठाना चाहा, तो उन्हें पता चला कि ऊँट तो उठने की नाम ही नहीं ले रहे हैं। उन्होंने ऊँटों को मार मार कर जबरदस्ती वहां से उठाना चाहा, लेकिन वो बैठे ही रहे। चरवाहे परेशान थे कि जो ऊँट उनके एक इशारे पर उठकर खड़े हो जाते। आज क्या हो गया है, क्यों नहीं उठ रहे। ऐसा मालूम हो रहा है जैसे कि ऊँट जमीन में चिपक गए हैं। आखिर उन्हें याद आई कि कल उस मुसाफिर फकीर ने कहा था कि चलो ऊँट ही बैठे रहे। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि फकीर कोई कामिल जादूगर है। किसी ने ख्याल जाहिर किया कि वो कोई भगवान का अवतार है। धीरे धीरे बात राजा पृथ्वीराज तक पहुंच गई कि एक मुसाफिर फकीर ने राजा की ऊँटों पर जादू कर दिया है। राजा ने ख्वाजा साहब को पैगाम भेजा, तुम कैसे फकीर हो जो बेजुबानों को बांध कर रखते हो। ए बेचारे भूख प्यास से मर जाएंगे, इसीलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो।
آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کبھی بھی بد دعا نہیں کرتے نہ ہی جادو کرتے ہیں۔ جاؤ جا کر کہو کہ جس کے حکم سے بیٹھے تھے اسی کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ اب جو جا کر کہا تو اونٹ فوراً اٹھ گئے۔ ہندوؤں کی دلچسپی ان مسافروں پر بڑھنے لگی۔ 5 وقت اذان ہوتی اور نماز ادا کیے جاتے۔ آخر راجا تک یہ بات پہنچ گئی کہ کچھ فقیر آئے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، دن میں 5 بار اذان دیتے ہیں اور ہمارے پوتر تالاب میں ہاتھ منہ دھو کر تالاب کی پانی کو اپوتر کرتے ہیں، یعنی کہ ناپاک کر دیتے ہیں، اور تو اور ہمارے دھرم کے خلاف باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مورتیاں پوجنے کی لائق نہیں ہیں، یہ تو محض پتھر ہے، اسی لیے انہیں یہاں سے اٹھایا جانا چاہیے۔ راجا نے فقیروں کو پیغام بھیجوایا کہ تم لوگ ماंس گوشت کھاتے ہو، ہمارے دھرم کے خلاف بولتے ہو، اور تو اور ہمارے تالاب کو ہاتھ ڈال کر ناپاک کرتے ہو، جو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اور بھی تو اتنی دنیا آتی ہے، ہماری پانی لینے سے کون سی کمی آ جائے گی؟ لیکن وہ کہنے لگے وہ سب ہمارے دھرم کے لوگ ہیں اور تم دوسرے دھرم کے ہو، آئندہ تم لوگوں نے تالاب کو ناپاک کیا نا تو ہم سختی سے پیش آئیں گے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین بختیاری کاکی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا قطب الدین شاید اے لوگ آئندہ ہمارے پانی لینے پر کوئی فساد برپا کریں گے، جاؤ ایک مشکیزہ پانی لے کر آؤ تاکہ ضرورت کے وقت کچھ پانی تو موجود ہو۔ لہٰذا آپ کے مرید نے ان سے فرمایا چلو ہم مشکیزہ بھر لیتے ہیں۔ وہ اس شرط پر مان گئے کہ تمہارا جسم پانی سے چھونا نہیں چاہیے۔ سرکار خواجہ پیا کے اس مرید حضرت قطب الدین رحمت اللہ علیہ تالاب کے سیڑھیوں پر جا بیٹھے اور مشکیزہ پانی میں ڈبو دیا۔ جب وہ بھر گیا تو حضرت قطب الدین رحمت اللہ علیہ نے وہ مشکیزہ اوپر کھینچا، لیکن جو ہی مشکیزہ پانی سے باہر آیا آنا ساگر کا پانی سوکھ چکا تھا، گویا سارا آنا ساگر مشکیزے میں بند ہو گیا تھا۔ آنا ساگر کا خشک ہونا تھا کہ پورے اجمیر میں کوہرام مچ گیا اور وہ تمام ہندو رونے لگے کہ ہم جو گناہوں کی گٹھریاں لاتے ہیں اور آنا ساگر میں غسل کر کے ان سے چھٹکارا پا جاتے ہیں، اب ہم گناہوں کی بوجھ لیے کدھر جائیں گے؟ سارے علاقے میں خبر پھیل گئی کہ مسافر فقیر نے جادو کے زور سے آنا ساگر کو خشک کر دیا ہے۔ راجا اس نئی صورتحال سے بہت پریشان تھا۔ اس نے اپنے وزیروں کو بلایا، سب نے یہی کہا کہ فقیر یا تو جادوگر ہے یا پھر واقعی کوئی کامل فقیر ہے۔ ساتھ ہی وہ پریشان بھی ہوئی کہ اجمیر کی رونق تو تھی ہی آنا ساگر کے دم سے، اسی کی وجہ سے لوگ دور دور سے اجمیر میں آتے اور اپنا ایمان تازہ کر کے لوٹتے تھے۔ آنا ساگر کے خشک ہو جانے سے ہندو دھرم کے تبلیغ کو بہت بڑا دھچکا لگے گا اور یہ بہت تشویشناک بات تھی۔ آخر طے پایا کہ فقیر سے مذاکرات کیے جائے۔ آخر وہ چاہتا کیا ہے؟ اگر اس کے مطالبات جائز ہوں گے تو تسلیم کر لیے جائیں گے اور پھر سب مرد عورتیں اور بچے جا کر فقیر کی منت سماجت کریں کہ لوگوں کو پریشانی سے نجات دلاؤ اور ہم پر کرم کرو، ہم پاپ کا بوجھ اٹھائے کدھر جائیں اور کیسے سکون پائیں۔ یہ تجویز زیادہ آسان تھی، لہٰذا تمام لوگ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور بولے بابا تم بھی وضو کر لیا کرنا، لیکن بھگوان کے واسطے ہمارا آنا ساگر ہمیں لوٹا دو۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین رحمت اللہ علیہ سے فرمایا جاؤ قطب الدین،
मशकीज़ा वापस तालाब में डाल कर आओ। ज्यों ही मशकीज़ा तालाब में उल्टा गया तो आना सागर किनारों तक उछल आया। उस पानी ने कई दिलों को धो डाला था। हिंदू कौम की अपनी तारीखी किताबों में भी हिंदू मुआरिख इस बात को तस्लीम करते हैं कि उस शाम 32,000 हिंदू कलमा पढ़कर मुसलमान हुए थे। उन हिंदुओं के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं में भी गमो गुस्सा का तूफान उठ खड़ा हुआ था। वो सोच में पड़ गए थे कि फकीर अगर कुछ दिन मजीद यहाँ पर रह गया तो देवी देवता का नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और उससे बाबा साहब से मुनाजरा रखकर जल्द से जल्द उन्हें हराने को कहा और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दिया। रामदेव अपने वक्त का बहुत ही बड़ा पंडित था, जिसकी इल्मी काबिलियत का दूर दूर तक धूम मची हुई थी। उसने राजा को यकीन दिलाया कि जल्द ही राजा को कोई अच्छी खबर सुनाएगा। रामदेव ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और उल्टे सीधे सवालात करने शुरू कर दिए। बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने खामोशी इख्तियार किए रखे। जब रामदेव ने हद से बढ़कर शोर मचाना शुरू कर दिया तो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुराकर फरमाने लगे, रामदेव तू शोर मचा रहा है और मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता देख रहा हूँ। इस निगाह और लहजे में ना जानी क्या रहमत था कि रामदेव कदमों में गिर गया और रोते हुए बोला, बाबा जिस धर्म के तुम हो मुझे भी उसी धर्म में शामिल कर लो। सब लोग जो मुनाजरा देखने के लिए आए थे देखते ही रह गए, हैरान थे, परेशान थे कि ये क्या हो गया। जो खरीदने के लिए आया था वो खुद बिक चुका, जो जीतने के लिए आया था वो हार चुका था। पंडित रामदेव भी ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के हाथों पर मुसलमान हो चुका था। सुबहान अल्लाह।